Tadi diversible trading post pentatan, awan ti usapan actually. It's just the physical. Adupaiti violations, jay. Unsanitary condition. Peace and order. Security, jay niya ka hotspot. Because ano di umunad na drugs. Middlemen are the ones getting richer. Disposers are the ones getting richer than the farmer. Because controlan na kayo ang amin. Because it's a trading post, awan ti control miti pressure. Ikot ko na, o sige, hanapaning toleration. Intulong kailangan, pain na ka. Amok nga ang transfer kayo because of the kontrata nga pinipirmahan ti province ka iti munisipyo ka nagitwi na. Kaya dyan lang, improvement media, vegetable trading post, because nakita may mikat ni, nabaybayan mi mo ti farmers mi dito eh. Diyan tao mi dito eh. That is ours. So dito'y iti why nga umalis tayo. I've given notice. Whether they like or not, you mostly get disposers because they cannot do what they want to do. So, we gave you 1 month, no? Naka-prepare kami ng giant. Prepare media trading post. Tanaman lang extend the building, the municipal building, ada man lang ala na giant trading post. Tawan sa mga na-close na itabagsakan, awan mo tinandun mga outlet tayo, dito bagyohan tayo makakomodity tapos nagabasit niya. So, awan ti problema dagi, di kong kunan ni Mayora nga misinform lang dagi nandun mga farmers kakakadwa. So, di kong kunan, awan timang ti papanan tayo, maliban lang dagi na timang ti negosyo na dagi ti baba na nagarabi na ti negosyo na nandun ngam. Si kami nga babasit nga parudor na iso ti panganan mi, iso ti pagbiyagan mi, yung kapilitan. So, nyangay karon, no dito ito, makita tayo pa, tambor convenient dito, itanalawang karon. Mabalin!